ولاية الفقيه چی منظر کنن در نظام ولاية الفقيه میگن عوامن و ده کچی انسان کچی گد جهالتی کاسون کن و ده اشکال تان کنونی کنترل نه بهر سوسه در عوام. معاویه از یزید لوصیت بس بنزریود که کرز امام حسین شهید موز داره که دنیاتی شرق و غرب عالم داره نیتمت برای چی؟ گمس سوس زبانی که سوس سنیم ذهنونیم لعنت دنگانیود ترامپ نه نتانیاهو هیکا इकराम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज एक और सवाल लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उस्ताद मोहतरम, हमारे बहुत सारे मोमिनीन ने सवाल पूछा है कि जैसे कि रहबर शहीद की शहादत के बाद हम कुल दुनिया के अंदर देखते हैं, खुसूसन उम्मत मुस्लिमा के लिए शियायान हैदर कर्रार के लिए जो है एक सख्त मरहला गुज़रा रहबर की शहादत के बाद। ज़रा हम पूछना चाहते हैं आपसे कि रहबर की शहादत के बाद क्या वो मानवी असरात जो हैं हम और आपको देखने को मिले हैं, ज़रा उस हवाले से जो है हमारे सामीन को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वल्लअनतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। रहलत जानगुदाज व मज़लूमाने शहादत रहबर मुअज़्ज़म इन्क़िलाब हज़रत इमाम ख़ामेनी रज़वानुल्लाहि अलैह तमाम मोमिनीन जनतां अज़ीज़ानी खिदमत ला तस्लियत अर्ज़ बेद ودي سؤال قابل توجه سؤال چگین وديان چند نکته یاد انتی خدمت لا مختصر طور پر عرض بد. عزیزانون، قرآن و اهل بیت علیهم افضل الصلاة والسلام اس متا واضح بس بیان بسیود که شهادت ایک عظیم درجه ایک عظیم مقام. رمضان دعا اونیان متا تربیت تامد خدای کنه چل شک زره انسان مؤمنانه با تقوا زندگی بسه، مخلصانه خدای عبودیت بسه، زندگی ختم پو دنیا تی دی زندگی آخریو دشمنی چونی کا ظالمونی ضربتی کا مطلب شهادتی طریقی کا دنیا تی کنا رحلس که چو ایک فوز عظیم چگین وقتلا في سبيلك فوفق لنا. رمضانی دعا انہیں یونسیود ہمیشہ ایک مؤمن چک معمولی ایک انسان مؤمن چک مخلص چک ایک مجاہد چک شہید چھانا ناتا افسوس شد دی شخصیت پو غنی ری باریانا سن ناتا کوئی کنا استفادہ ختم سن کوئی معنوی کوئی بیان کوئی خدمات نکنا ناتا محروم سن. لہذا فقدان وموت ماتا انسان لا دکچت ازیشی لغنا چھانا ماتا دی مصیبت پو سنگین چد برای اینکه ماتا سمت ماتا محروم سون کوئی وجودی کنا کوئی فیض وجودی کنا، در حالی که قرآنی نظریان اهل بیت نظریان انسانی شهادت پیان زنده یاد بابسک تله برکات و رحمات الهی فیوزات الهی باعث چجین. یعنی به الفاظ دیگر شهید خونس ایسا برکت داد شهید هدف چی این من ایک انسان چیک معمولی انسان چیک دینی مینا خدای دی چوس بی مینا حق مینا کس مهنت بسه زحمت بسه زندگی بسه در دشمنی ضربتی که شهید سون نی کوئی هدف بین من چوک دین آیا کوئی هدف با ضایع چدا؟ نه، خداوند متعالیز کوئی خونیم برکت داد. لہذا متا روایات احادیثیان دی مطلب پو واضح بسه قرآن اسمولد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. يعني انت زقمان ما باشيك في سبيل الله قتل شكن إنسان أموات. أموات يعني ميت إنسان يعني ختم صويا يا كوي كان يان غتا استفاديك ما شما سون سواجو
رجال شد كر دفن بوز ختم يعني شامل أموات ينتز قمان ما بشيك بل أحياء عند ربهم يرزقون شهيد خداي شد الزنديون خداي كان روزي دوننيون زنداي يعني شو معنى يعني كوران دنيا تيجا زنديون سنة سامسو كوي كان بركات يومات سامسو كوي كان فيوزات يومات داره زنديون خداي شد يعني كوي كان كم تركتو بيشتركتو ما يونا كم تركو كان فيز يوم جمين يعني بلكي شهداء كان فيوزات شهداء نزغن يري حقا دعابت من يري معمولي إنسان ميت شكس ما تي رواياتنا يدشو أتنا أمي قبرك سون زرد رجال كانوا أمواتك قبرك سون يرس فاتحة بس دعاء بس كوا هديتهم ميت زغن حقا دعابت زريد ميت معمولي مؤمن شكس زغن يري حقا دعابنا ورواياتنا يوصل دعاء مستجاب شد زريد ميت نتی ها دعا بنا مستجاب شد زرد خب دی انسان بو ایک ولی خدا ایک مجاهد چی ایک فقیه چی ایک عالم دین چی 40 سال 50 سال 70 80 سال حوزه علمیان سیوته دی لباس روحانیت امامه رسول الله كمزين صومي كنا ديني خدمت بين تبليغ بين درس وتدريس جهاد با ظالم با طاغوت مقابله بين دوكسه 80 سال 70 سال ديكنا بزرگين اسويكا ماه مبارك رمضان يعني تلتشك عزيزانون غني يرد چونچك دقت كتبنا غني رسينيا مدوكسد رهبر معظم 85 سال 86 سال عمرك بزرگ عمرك اول جوانی کنا ایک عالم دین ایک مجاہد شاہ پہلوی ظلمی کا چندین بار جیل اس کو تے چانچک اذیت و آزار سن کوئی جسمی کا کوئی روحی کا جسمانی اور روحانی اذیت و آزار جن کا ہمت تحمل بسے دیکھنا انقلاب بعد 8 سال جنگ پہ محاذی کا جنگ کا خدمت دین بین نظام اسلامی دیون کا ہمت خدمت دیکھنا 37 سال 36-37 سال تقريبا نظام ولاية فقيه دي ذمداري وسنبال بس ولاية فقيه نظام مملكة إيران مديريات بس رهبري بس نظام عالم تشيع بعنوان مرجع تقليد شيعيان دنيات لا مديريات بس رهبري بس نظام استكبار جهانينا مقابلة تامسك جد وجهد بس تامسك زحمت بين جوكسة آخري رمضان الزام روزی حالتی کا کھری دفتر پہ حتی ملسچی کا امنیت پہ ملسچی کا مسکوت پا طبیعی طور پر مجاہدانہ زندگی بسے اور عجیب خدا چی مقدر بس رہبر معظم مینا کھری عزیز بمون نہیں بو کھری عزیز چھمو نہیں بو کھری فیملی نہیں بو شہید کیوت پا خوب دی مصیبت پہ غنیری مینا عظیم ہے لیکن ایتو شخصک عزیزانون یہ نکتہ خیلی مهم ہے خداوند متعال شهيدي خوني بركت تاج دوسن شهيد درجه شهداء एक معمولی شهید چگد एक جوان چی شهید شد एक مجاهد چی شهید شد و بین این که एक عالم چی شهید شد بین این که एक رهبر چی جهان اسلامی एक رهبریت بکن شخصیت چی کفر مقابل پرچم اسلام شغلان کوره استکبار جهانی مقابله بین اور एक مرجع تقلید چی جهان اسلامی ادا سے زیادہ شیعیان رهبر معظمی مقلدیون دی تو عظیم شخصیت چی در استکبار جهانی سے شهید بس آیا دی شخصیتی خون پو ضایع چاچے نا کبھی ضایع چاچے دی کدی نکتوں گا سینتا عرض بد استکبار جهانی امریکان اسرائیلی ظالمانہ قساوتی کوئی دی سکیم پہ کدی ظلم پنا دی وحشی دی اقدام پہ انجام داز در حقیقت این حماقت کون انجام داز بالکل حماقت دارید سام تکون گیوتو یود من یرام اهل تحقیق میلیون سونسینتس پتا باشی دنیاتی شرق و غرب عالم داری نیتمت برای چی؟ گنمس سوس زبانی که سوس سنیان ذهنونیان لعنت دانیود ترامپ نتانیاهو هیکا یکران احمقس دی غلط بچیا بس رهبر معظم کا تو شهید کا تو ما بس بنا طبیعی طور پر
یا چند سال بعد 90 سال که بنا یا ممکن استفاده چین ما یا کورس کنار کشی بچین ما یا به هر صورت انسان خب محدود انسان جسمانی توانایی یا به طور طبیعی انسان مرحوم شد. اتنا دنیا ولولنا جوش و جذبه گانا پیدا سون وقتی که مظلومانه دشمنی شهید بانا بلا تشبیه ابي عبد الله الحسيني في يقبو يزيد شقيس يزيد احمقس شهید بانا. حتی بعض تواریخ یاد معاویه یزید لوصیت بس بنزریاد که کرز امام حسین شهید مبوزره کوئی مکاری حسابی که معاویه مکاری حسابی که لیکن خدا ظالمونه که چش تطبت دی زرمور تطبت سو متکبر چنه سو ظالم چنه دیو درس اخلاق چیسا این دیا نکته عزیزانون مثلا چون چه کنم مستکبر چی کنم چنه یران یری گاو په مستکبر کتو چنه یران یری یول په خدا یری کنه عقل بسلب بس یران حماقتی نت پرتچ دی حماقت بس یران مستکبر لا گرسگولا غلق به نتیجه یعنی یری حماقتی که غلط اقدام بس یران رسوا چا یران ذلیل چا رهبر معظمی شهادت بس دنیا تیم طوفان و دی طوفان پو شروعات جهان شیعه زنده بس جهان اسلام زنده بس حتی غیر شیعه مسلمانان غما و جهان مستضعفین سن زنده بس در امریکیان یوروپیان ار جرمنیان ار ژاپنیان دنیا تی شرق و غرب عالم غیر مسلمانان غما بیدار سن سے و دیو معلوم سن خیلی نکته مهم چی بدین عزیزان دیو انت دقت بشید دی بحث بو ختم بابا تکسنا رهبر معظمی شهادت بس مسلمان غما متحد بس زیر پرچم نظام ولایت فقیه ولایت فقیه چی منظر کنن در نظام ولایت فقیه میگن عوامن و ده کچی انسان کچی گیاد ده جهالتی کاسون کن و ده اشکال تان کنونی کنترل نبهار سونسه در عوام ده ولایت فقیه به ظاهر تسلیم متکن ولایت فقیه اتنا انقلابی سا معروف متکن ده یولون ده میون ده جوان ده سرمتونسونیست انقلابیون بس یک تله در چند تانیود در احساسات غما دو چین دی شهادت بس انسان زنده بد عرض بس ده حتی غیر شیعه داره تمام شرق عالم غرب عالمیت به اهل سنت متا اخبارون در رپورت لبنیت دنیاتی کافی مفکر مطبوع شیعه لغونیت زره اچھا داره پتا سون اصل اسلام اصل مذهب شیعین تو حق استکبار مقابل له و تامسك اسلام عزت لغز تامسك وقار لغز داره بله اسلام نا کفر نا دی टक्कर पे दी जंग पे कुर्बानी हो मजलूमियत हो शहादत हो मुसीबत हो लेकिन नतीजे चीन शहीद खून पुस कोई हदफ ना मकसद पु जिंदा बेत असन गतंग जिंदा हो इस्लाम जिंदा लुस मीना ना जिंदा लुसुब अमा इस्लाम जिंदा लुस मलुस ना करती ची फायदा ही जिंदगी ना बعنوان एक आलिम दीन बعنوان एक मोमिन ना जिंदा हो ना ज़ेन तुन एश बन खोरत अमा नी वजह का दीन जिंदा छामेत ची फायदा ना जिंदा लुस पे दो बच्चे अगर शहीद का तो छना अगर कत्ल का तो छना मौत पे शहादत अगर खुदा दीन को जिंदा का तो छाचा का ना और यकीनन शहादत दीन जिंदा छचिन इंशाल्लाह आइंदे में बहस सुनिया इंता दिया नुकात खची बाज हम काबिल तवज्जो यंती खिदमत ला बयान बचाइन दरे दी क्लिप طولانی छजरे मुख्तसर का अर्ज बेद अजीजान इदो जख्शिक रहबर मुअज्जमी शहादती दी खून मुतहरी बरकत ला यंग इनकलाब ची दुनिया ta पैदा से आप समझ लो जमहूरियत इस्लामी ईरान ने विलायत फ़क़ीह इमाम ख़ुमैनी की उस पर इनकलाब को दी सक़पायों से दर एक नया इनकलाब ची दुनिया तक पैदाशों से दिया इक़्तिसादी समाजी सियासी व दीनी एक तूफ़ान ची दुनिया तक से व क़ज़िये मज़ीक़ हरमुज़ दास्तान पो व दर अमरीका ने इसराइल सरजुकाइसों से शर्क़ व ग़रबी सफ़र ताक़दुन गहमज़ ईरान लजुजु बेंची योम वदून गहमचीन انقلاب جدید چک طوفان جدید چک من یاری عزیز رهبر معظمی شهادتی خونی برکت لا پیدا سونسد دنیا تن من یارا خوش خبرین من یارس خدا لا حمد بچا و دین اسلام نه ولایت فقیه پرچم پو آگے کر بمینا زیادہ سے زیادہ حوصلہ نیم بو همت نیم بو انشاءاللہ دی میدان پر قدم لینچا خدا سے انشاءاللہ نتن گنگما دی پرچمی خدمت به توفیق حاصل سونشیک والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.